कारापूर सरवण आदी सर्वे केल्ल्या खेळामळाचे परत डिमार्केशन जाले। सविस्तर पळोवणी करून परत मार्किंग करपाक सुरवात करतले खंय सरपंचान सांगले। पळयात पुराय बातमी। आज आमचे ग्राउंडाचे डिमार्केशन असले जाल्ले कितें की आमी जेन्ना पयलीं हांगासर सर्वे केल्ली तेन्ना आमकां हे जागा जवळ जवळ 2,500 स्क्वेअर मिटर कमी मेळटाली। 2,500 स्क्वेअर मिटर कमी मेळटाली म्हणटकीर आमी प्रायवेट सर्वेर लायल्लो मदीं। प्रायवेट सर्वेर लायल्याच्या उपरांत ती जेंच्या फुडें वचपाक लागले ते एक्सेप्ट करपाक तयार ना जाले। तेन्ना म्हणटकीर आमी परत ती गव्हर्मेंटा कडेन घातली। ग्राउंड आसा तो BDOच्या नांवाचेर लागलेलो आसा, त्या कारण आमकां सगळें कम्युनिकेशन जे कितें आसता ते सगळें BDO कडल्यान करचें पडटा। म्हणून आमी तो थ्रू BDO लँड सर्वे घातलो की डिमार्केशन करचें म्हणून। डिमार्केशन करचें जालें की फाटली सायड जी आसा थंयसर खूब ऑक्युपंट आसा आनी सायडीच्यो बाउंड्रीज जे कोण दोग जाण आसात तेची नांवां मेळोंक ना। म्हणटकीर आमकां सगळ्यांक नोटीसो करच्यो पडल्यो। त्यो सादारण 64 नोटीसो जाल्यो। 64 नोटीसो जाल्यो म्हणटकीर तितले 64 जाणांक त्यो थोड्यो परत येयल्यो आनी आज जी तारीख आसा 19 तारीख हिका डिमार्केशन थेल्लें। म्हणटकीर आमकां डिमार्केशनाक बाउंड्री क्लीन कर सांगलेली। म्हणजे आमकां जी जाग्याचेर बाउंड्री आसा थंयसर आमी तेजें क्लीन केल्लें। म्हणजे आतां सर्वेराचें म्हणणें कितें आहा की टोटल सगळी जी एरिया आहा तितली सगळी तुमी क्लीन करून घेयात जितले आहा तितली फुडें पर्यंत, जेणे करून ते पॉयंट घालपाक मेळटले। पण आमचो एक एक्सपेक्टेशन आसलें की तेंच्यांनी खंय तरी तो गुगल पॉयंट घेवपाचो आनी मागीर थंयसून वचपाचें अशें। पण तेंच्यांनी आतां जो तो एक्जिस्टींग तेंचे जे ओनरांचे पॉयंट आसा थंयच्यान ते स्टार्ट करता म्हणल्यार आतां थंयच्यान आमकां तेंच्यांनी क्लीन कर सांगलां। हे आमी आतां क्लीन करतले आनी परत सर्वे करतले। न्ही हे वादग्रस्त अशें फाटल्या फावटी खूब फावटी अशें जाल्लें हांगासर, पूण आतां तुमकां कशें दिसता की लोक सपोर्ट करता? वादग्रस्त तशें कांय ना, फक्त मिसकम्युनिकेशन जाल्लें की आपली जागा वचात काय ह्या ग्राउंडाक असो एक भावना आमचे शेजारी जे लँड ओनर्स आहा तेंच्या भितर जाल्ली। पण आतां आमी जी सर्वे केल्ल्या डिमार्केशन करता आसतना सगळ्या 17 लँड ओनर्सांक नोटीसी गेल्ली आसा आनी कोणाची जमीन ग्राउंडाक आनीक लागतली अशी गरज पडना अशें तरी दिसता। आतां कंप्लीट जेन्ना सर्वे जातली, आतां आमी रफ सर्वे जजमेंट घेतलेलें आहा, तितून कोणाचीच जमीन वयची ना अशें दिसता। पण नक्की ही सर्वे जेन्ना पॉयंट सारकेच मार्क करतले तेन्ना कोणाची कितें बारीक सारीक जर कितें आसा वयतली जाल्यार ती कळटली आमकां। आनी हांव ग्रामस्थां कडेन बी मागता की जे कोण आमचे ग्रामस्थ आहा ह्या समजा आपली एक जमीन थोडीशी 10 मिटर 15 मिटर वचोंक शकता अशा तरेचे समजा जर तांकां जर कितें जर ते कळ्ळें जाल्यार तेंकां तेंच्यांनी जर सहकार्य केलें जाल्यार हो प्रोजेक्ट बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट जातलो। सहकार्याची तेंची भावना खूब म्हत्वाची आहा। म्हणून हे जर सहकार्य केलें जाल्यार निश्चितच हो आमचो गोंय सरकार हे ग्राउंड डेव्हलप करून घेवपाक खूब फुडें सरतलो। आयज आमची गव्हर्मेंट सर्वे आसली ग्राउंडाक लागून। हे ग्राउंडाक लागून आमी फाटली 3-4 वर्सां जालीं फॉलोअप करता। ते फॉलोअप करून आयज गव्हर्मेंट सर्वे मागलें की जी एरिया आसा ती लोकेट जावची म्हणून। तर ते सर्वेक लागून स्टार्ट केल्ली सर्वे, पण पंचायतीक तेंच्यांनी नोटीस येयल्ली, BDOक नोटीस येयल्ली की आयच्या तारखेक येतलें म्हणून, ते सगळें क्लीन करून घेवचें म्हणून। तशें ते क्लीन केल्लें ना। तेन्ना आतां MLAन येवन आपूण इनिशिएटीव घेवन ते क्लीन करून दिता म्हटलं आनी सर्वे करया म्हटलं। सो एक MLAक थँक्यू, कित्याक तेणें हेका इनिशिएटीव दाखयलें म्हणून करपाक। एक कंप्लीट जाय सर हांगासरले कोणूच तांकां कांय करचें ना, कोऑपरेट करतले। पण ग्राउंड हो खंयचेय परिस्थितीन जाल्लो जाय, आमी पंचायतीक सपोर्ट करूं, पंचायत आमकां सपोर्ट करूं, ते आमकां लागना। पण ग्राउंडाक लागून भुरगे सगळे आसात जे आतां म्हाज्या फाटल्यान तुमकां भुरगे आसा हे सगळे ग्राउंडाक लागूनच आसा आनी कित्याक लागून ना हांगा। तेन्ना ग्राउंड हो जायत खंयचेय परिस्थितीन आसा। जितकी एरिया न्हू तितकेच एरियेचो ग्राउंड जाय। कोणाची एरिया घेवन आमकां ग्राउंड नाका। जी एरिया एक्वायर केल्ली आसा तितकीच एरिया ग्राउंडाक मेळ्ळ्या पुरो, इतकेच आमचो डिमांड आसा आनी कांय डिमांड ना। न्ही इतके वर्सां पेंडींग कित्याक उरलो? इतके वर्सां पेंडींग उरलो म्हणजे पंचायती कडेन फॉलोअप करून पंचायतीक इंट्रस्ट नासलो करपाक। आमी मागीर जेन्ना प्रेशर घातलो आनी जेन्ना तेंच्यांनी कमिटी केली की ग्राउंड करपाक लागून कमिटी करया म्हणून, ते कमिटीन तेंच्या कडेन फॉलोअप घेतलो तेन्नाच्यान हे फुडें सरला। आतां हे तुमकांय पयलीं खबर आसलें की हेज्या पयलीं तुमकां एकदां हाडून आमी दाखयल्लें ग्राउंडाक लागून। आमी BDOन गेल्ले, कलेक्टरान गेल्ले, मामलेदारान गेल्ले, एप्लिकेशन दिल्लें ग्राउंड जावं आनी तेन्ना ते मदीं थंयसर MRF शेड करूंक सोदी ती सुद्दां बंद केल्ली कित्याक ग्राउंड जावंक जाय म्हणून। सो ग्राउंड हो जाल्या शिवाय भुरग्याक थंय रावपाचें ना दोगी। तो ग्राउंड हो खंयचे परिस्थितीन आमकां जाय, कित्याक खंयच ह्या गांवांत आनी ग्राउंड ना। तो ग्राउंड खंयचे परिस्थितीन जावंक जाय। नमस्कार, हांव एक सरपंच तन्वी सावंत उलयतां की जवळ जवळ खूब वर्सां जालीं आयज आमी हांगा ज्ञानज्योती हायस्कुलाच्या ऑपोजीट जो आमचो ग्राउंड आसा, जो आमच्या BDOच्या नांवार आसा, त्या ग्राउंडा खातीर आमची जी पंचायत आसा ती खूब मेहनत घेता। कारण जेन्ना आतां आमकां जवळ जवळ 3 वर्सां जालीं आमची बॉडी निवडून येयल्याक, जेन्ना हांव सरपंच आसलें तेन्ना आमी कंटिन्यूअस ह्या ग्राउंडा खातीर हांव फॉलोअप करतालें।
1962 सुद्धा एक डॉक्युमेंट असलो, जी सर्टिफिकेट असलेली ती मेळनासली, जे BDOच्या नावार असलेले. ती सर्टिफिकेट हांवें सोदून हो सगळो प्रोसेस हांवें म्हाज्या टेन्युराक केल्लो आसा. कारण जे फॉर्म 114 खूप ऑक्युपंट्स असलेले, त्यांचे नाव डिलिशन करपाक जाय असले. डेप्युटी कलेक्टरान हियरिंग दवरून ही नावां सगळी काढून आयज डिमार्केशनाक येयल्ले आसा आणि पंचायतीचो गांवा बरोबर खूप पाठिंबो आसा. तशेंच म्हाकाय दिसता की ह्या भुरग्यांचो ग्राउंड जावचो, कित्याक आमच्या कारापूर क्षेत्रांत खंयच ग्राउंड ना. तेन्ना ह्या भुरग्यांक ग्राउंड मेळचो, हेका लागून हांव आनी आतां आमचो जो सरपंच आसा, जो आतां जो सरपंच आसा तो सुद्धा याच्या खातीर खूप वावुरता. आणि त्या सरपंचाचे सुद्धा हे आसा की ह्या भुरग्यांक आमी ग्राउंड दिवचो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी मुजेफ शेख.